अवताराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रो वाइस चांसलर सर डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर से कि वे डॉक्टर चिया लोती जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। Dicen que les están regalando unos libros de literatura. हमने जैसा कि आपको पहले कहा था कि आप आए तो थे हमारे अतिथि बनकर, लेकिन अब हैं आप हमारे परिवार के सदस्य। Que ya como les hemos dicho antes, que vinieron aquí como huéspedes y ahora son parte de nuestra familia. तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। Namaste. Namaste. Y bueno, es una experiencia fuerte y a la vez divina A strong and a divine experience has it been for me estar aquí to be here nuevamente en nuestra casa. once again in my home. Así lo sentimos con mi mujer, con Laura, I feel so along with my wife con mi amigo y colega el doctor Fabián Ciarlotti. and also my friend and colleague Mr. Fabian Ciarlotti. Desde la primera vez que llegamos a esta sagrada Since the first casa, time that we came to this sacred home, nos han tratado como parte de la familia. we have always been treated as a part of the family. Y no es algo teórico, sino que uno lo siente en el interior del corazón. It isn't something theoretical or sentimental, but it's something that we feel from inside of our heart. En estos últimos años, In those preceding years, el trabajo más intenso que tuve que hacer conmigo mismo I am working more intensely on myself rather than others. fue el aprender a recibir. It is to receive, it is how to learn how to receive. Es tanta la generosidad The generosity here is overwhelming que encontramos aquí that we find. que a veces es difícil It's sometimes very difficult aceptar que todo esto es para nosotros. to accept that all of that which you are offering is for us. Lo más importante quizás que hemos recibido no se trata de información, What we have received here is really, what we appreciate, what we have received is not only the information, sino una de las cosas que más nos hace vibrar y nos hace alinear con nuestro ser, but what gives us are the good vibrations that we receive here, which align us, help us to align ourselves with ourselves. es recibir el conocimiento de lo que verdaderamente somos. And also to receive the wisdom which teaches us what we really are. Esa existencia, This esa existence, plenitud o ananda this bliss, ananda, y conciencia o conocimiento or the conscience of the knowledge, ilimitados. it's without limits. Eso es una de las características que encontramos aquí como espiritualidad práctica. This is one of the character features which we find here, which is practical spirituality.
A pesar de las barreras idiomáticas In spite of the linguistic barriers y de las diferencias culturales, and also the cultural differences, estamos aprendiendo el único lenguaje we are learning the only language para el buscador espiritual, for the spiritual seeker, que es el lenguaje del corazón. which is the language of the heart. Es el lenguaje de la divinidad It is the language of divinity y es el amor en acción. and it's love in action. Aquí lo encontramos Here we find en todos lados, at every place possible. en las miradas de los estudiantes In the glances of the students que están permanentemente asistiéndonos, who are permanently helping us, acompañándonos, accompanying us con una mirada compasiva, with a very compassionate look, con una mirada cálida, with a warm look. y muchas veces hemos tenido encuentros o reencuentros And many a time we have had meetings or re-meetings con algunos de ellos, with some of them. y la emoción llega hasta las lágrimas. The emotions that we have had is still tears. Ese es el lenguaje que queremos aprender, que queremos seguir aprendiendo cada vez que This is venimos the aquí. language that we wish to learn when we come here. En este momento siento At this moment, I feel casi 100 corazones almost as if I had 100 hearts, argentinos vibrando y latiendo 100 Argentine hearts beating at the same time, y que confluyen hacia donde estamos nosotros and which have the confluence towards all of us. y se van uniendo y se van mezclando And they are mixing and unifying with each other, con los cientos de corazones with hundreds of hearts de la gente local, of de the los local people que nos está abrazando y nos está ofreciendo todo el tiempo who are hugging us and giving us all the time possible esta posibilidad de experimentar this possibility to experiment el conocimiento de aquello que realmente somos. the wisdom of what we really are. Quiero agradecer I wish to thank again una vez más a todos los organizadores, to all the organizers, al doctor Pranab Pandya, Dr. Pranav Pandya, al doctor Chinmay, Dr. Pandya. Chinmay Pandya, al doctor Sharma, vicechancellor, the Vice Chancellor Dr. Sharma, al doctor Sandeep Dr. Sandeep, y muy especialmente a todos aquellos asistentes and especially so all those people who helped us, que no conocemos el nombre de la forma whom física, we don't know the name in the physical form, pero conocemos el nombre del corazón. but we know the name of their hearts. Para todos ellos, To all of them, de toda la delegación de from all the Argentina Argentine delegates y de Chile, and also from Chile, les queremos desear lo mejor y enviarnos todo nuestro amor we wish the best for you. Hello. y agradecerles por todo lo que nos han dado. And thank you and be in gratitude for what you have given to us. Hoy no quiero decir adiós, Today I don't wish to take leave of you. porque como les decía antes, As I used to say, nos han abierto las puertas del corazón de este opened sagrado it. lugar, you opened the doors of your heart of this sacred place, y esta relación definitivamente está establecida desde los lugares más sutiles and this relation has been established forever from the most subtle places, y con las bendiciones de los rishis and with the blessings of the rishis, a través de nuestro querido y amado Gurudev. through our dear beloved Gurudev. Una parte de mí, A part of me, de mi corazón y de mi of my mente, heart and my mind, quedan aquí are going to stay here forever, y van a estar por siempre. and they are going to be here forever. Por eso no hace falta que me despida, So that's why I think I don't need to say bye to you, porque siento que este es nuestro lugar. because I feel that this is my place. Muchísimas gracias. Thank you so much. Shanti, Shanti, Shanti. धन्यवाद सर. Gracias, señores.
भावों से पूर्ण इस अभिव्यक्ति ने अपने आप में इस बात को स्पष्ट किया Lleno de buenos sentimientos, se expresó muy bien este señor. कि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जो दिव्य स्वप्न थे, Divina gracia de nuestro maestro, जो उनकी कल्पना थी कि ये विश्वविद्यालय आगे चलकर lo que fue su visualización que esta universidad debe dar, विश्व के कोने कोने से ऋषि आत्माओं को यहाँ debe पर ser बुलाए, que de donde llegan todos los rishis y los seres y los espíritus de todos los rincones del mundo, और सदा सदा तक उनको अपना परिवार का एक अंग बनाकर युग निर्माण में y उनकी que भागीदारी hagan सुनिश्चित a करें। ellos una parte de nuestra familia y que formamos un nuevo mundo, que creamos un nuevo एक बार पुनः mundo. जोरदार तालियां। Otra vez un aplauso grande. अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय रजिस्ट्रार सर से Y ahora pido al rector कि वे अपने विशेष मार्गदर्शन से हम सभी को लाभान्वित करें। y que él también se comparta algunas palabras con nosotros. Internacional de Yoga, Cultura Védica y Ayurveda के वैलिडिक्टरी सेशन में आए हुए हमारे मंच पर बैठे los que llegaron desde los varios rincones del mundo, हमारे वाइस चांसलर सर, también la gente que está aquí en el प्रो वीसी plataforma, सर डॉक्टर nuestro चिन्मय पंड्या, vicecanciller, canciller, हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट डॉक्टर अल्फ्रेडो लोरिया, nuestros distinguidos, doctora, उनकी वाइफ लौरा पादियो, su señora Laura, और हमारे साथ में डिस्टिंग्विश गेस्ट फैबियन, también don चियरलोते, Fabián Charlotte, और सर का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ आप बोल दें। y señor Jorge Vidondo. आप सभी का हम स्वागत करते हैं। Les damos bienvenida a todos ustedes. साथ में इस वर्कशॉप में आए हुए अर्जेंटीना के También a todos los delegados que llegaron de लगभग Argentina, 100 भाई बहनों aproximadamente 100 hermanos, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हमारे सभी टीचर्स, y todos los profesores de la Staff universidad, members. el personal और प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, y los queridos estudiantes. यह एक ऐसा समय है Es un tiempo जिसमें हम लोग एक विशेष संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, por lo que estamos transcurriendo, es algo muy especial. और जब एक नई दुनिया का सृजन हो रहा है Y cuando estamos creando un nuevo mundo, तो उस समय में ऐसी शुभ घटनाओं का घटना स्वाभाविक है, sí, que es afortunado que haya en estos momentos tan buenos. जिसमें दुनिया के दूसरे किसी छोर से Desde los varios rincones del mundo, desde varios rincones del mundo, भारत के पास में आध्यात्मिक शक्ति के llegan a la India para el poder espiritual, para धारण recibir करने el के poder लिए, espiritual यहाँ के तरंगों को अपने जीवन में उतारने के लिए y también para recibir las vibraciones de aquí, para absorber las vibraciones de aquí, इतने सारे लोग आए हैं। ha venido tanta gente. मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ Estoy totalmente de acuerdo जो हमारे अभी डिस्टिंग्विश गेस्ट que lo que nos लोरिया acaba अल्फ्रेडो ने कहा de decir don Alfredo कि हम लोगों को एक दिल की भाषा में आपस में संवाद करना ही चाहिए, que debemos comunicarnos en un lenguaje de corazón. बाकी सारी भाषाएं उससे नीचे ही हैं, El resto de las lenguas son inferiores. और उस भाषा में a हम esto. अगर एक दूसरे से संवाद करते हैं Y si podemos comunicarnos en este lenguaje, तो यह दुनिया एक छोटी सी दुनिया है, es un mundo pequeño और इसमें वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सारा परिवार हमारा अपना que el है, mundo es una familia, Vasudhaiva Kutumbakam, se hará verdad. और हम सब उस परिवार के एक अंग हैं। Y todos somos miembros de aquella familia y nos damos cuenta que todos somos miembros de aquella जब यह familia. इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन योग, वैदिक कल्चर और आयुर्वेद रखा गया Cuando propusimos ese taller sobre yoga, cultura védica y ayurveda, तो हम लोगों को परम पूज्य गुरुदेव का वह सपना ही इसमें दिखाई दिया empezamos a visualizar el sueño de nuestro maestro, जिसको उन्होंने हमेशा से कहा que siempre había dicho कि आने वाले कल को
que el porvenir, भारत के अंदर से इन विद्याओं का पुनर्जागरण होना है, que otra vez se despertarán esas ciencias en la India, जिसमें योग सर्वप्रथम है, donde el yoga tiene una supremacía, आयुर्वेद उसका दूसरा अंग है, Ayurveda es otra extremidad, और वैदिक संस्कृति के समस्त आयाम उसके तीसरे अंग के रूप में स्थापित हैं। y el tercer extremidad es el Veda. ये वही सूत्र हैं जिन पर कल की दुनिया का निर्माण होना संभव है। Son estas las fórmulas con que vamos a crear el nuevo mundo mañana. और जितनी तरीके से आज दुनिया का विकास हुआ है, इसके बारे में वेद कहता है Todas las formas que han utilizado para crear el mundo hasta hoy, कि el यह, Veda dice कि यह भी आवश्यक है। que eso también fue importante en su tiempo. अविद्या को उपनिषद में कहीं इनकार नहीं किया गया था। La ignorancia no se niega, por ejemplo, en los Upanishads. तो पश्चिम जगत की जितनी विज्ञान की प्रगति है, El progreso de la ciencia en el mundo occidental वह भी आवश्यक है, también fue muy importante, लेकिन उसके पार एक सीमा में pero más allá de aquello, विद्या की स्थापना बहुत आवश्यक है। es importante la sabiduría también. और जब दुनिया आज विद्या की तलाश में है, Y con el mundo, cuando está en busca उस- de la sabiduría उस hoy, तलाश में भारत की इन विद्याओं पर en aquella búsqueda, las ciencias estas de la India, कार्य होना बहुत जरूरी है। que tengan un lugar importante, es muy importante que tengan su lugar, propio lugar. आज इस समय में En este momento, इस विद्या की esa sabiduría पूरी दुनिया को आवश्यकता है, hace falta en el mundo entero, जिसको आपने गायत्री महामंत्र के रूप में, lo que han conocido en la forma de Gayatri जिसको Mahamantra, आपने यज्ञ विज्ञान के रूप में यहाँ a से través de Yajna, धारण किया है। absorbieron ustedes. क्योंकि भारत की ये दो संस्कृति के आधार, Esas dos cosas son los pilares, las columnas de Yajna la cultura Mata india. Yajna Mata, और la madre गायत्री de Yajna, यज्ञ पिता और गायत्री माता, el padre de Yajna y la madre Gayatri. ये दोनों ही मिलकर के Esas dos cosas juntándose एक विश्व संस्कृति का निर्माण करते हैं, van a construir una cultura mundial, जहां पर सत्कर्म और सद्बुद्धि donde buenos pensamientos y buena inteligencia दोनों का संयोग होगा, tendrán una cooperación. वहां खुशहाली होगी ही। Definitivamente va a haber prosperidad ahí, दुनिया में एक दूसरे के लिए स्वीकारता बढ़ेगी ही। que habrá más aceptancia, tolerancia hacia cada uno de nosotros. परम पूज्य गुरुदेव El वेद maestro, मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने el señor Sri Ram Sharma Acharya, इसी स्वप्न को देखा eso es lo que había soñado, और इस दिव्य स्वप्न के आधार पर y basándose en ese sueño tan divino, परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, el doctor Pranav Pandya, जो इस विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, que es el canciller de esta universidad, इस विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। fundó esta universidad, आप हमारे यहाँ के जिन बच्चों की आंखों में y ahora en los ojos de los estudiantes que वो están प्यार aquí, भरी चमक देखते हैं, se ven el brillo aquello lleno de compasión y amor, उसमें आप इस भविष्य का दर्शन कर सकते हैं, pueden ver el futuro en esos जो ojos, इनके माध्यम से que a través de estos estudiantes, आने वाले कल को el porvenir देश दुनिया में en el mundo entero, भारतीय संस्कृति के इस महत्वपूर्ण संदेश को लेकर जाने el वाले हैं। mensaje de esta cultura india que van a llevar estos niños. परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने El padre, el santo padre y la madre, अपने प्रतीक के रूप में en su forma física, दो चिन्ह को शांति कुंज में स्थापित किया है। dejaron dos símbolos en Shanti Kunj. एक सजल श्रद्धा Uno es la devoción और एक प्रखर प्रज्ञा। y el otro es Pragya. आपने इसका दर्शन किया होगा। Pues creo que ustedes ya lo han visitado estos dos lugares. यह आने वाले कल की मानवता का चिन्ह है मित्रों। Van a ser, amigos, esos los símbolos del futuro de la हमें humanidad. प्रखर प्रज्ञा से युक्त होना होगा। Tendremos que salir de esta Pragya. हमें सजल श्रद्धा अर्थात दिल को अपने भावनाओं से भरना होगा। Tendremos que llenar nuestro corazón con buena devoción y sentimientos. अगर हमारे पास अभी कोई साधना करने के लिए है Si hay algo para meditar en este momento,
तो उस साधना का केंद्र प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा ही बनना El चाहिए। centro de esta meditación tiene que ser aquella devoción dedicada. आपने इस वर्कशॉप में जो संदेश लिया है En este taller, el mensaje que dieron ustedes, उसको इन दोनों क्षेत्रों में बांध कर आप अपने साथ ले जाएं, que se pueda utilizar en estos dos campos y pueden llevarse consigo mismo a su país. देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से La Universidad Dev Sanskriti, de parte de la Universidad Dev Sanskriti, हम आप सबका a todos ustedes, हार्दिक अभिनंदन करते हुए otra vez les damos आज bienvenida. विदाई के समय पर En el momento de la despedida, कहीं कोई आपको तकलीफ हुई हो espero que si hemos fallado en algo, तो उसके लिए क्षमा मांगते le हुए pedimos disculpas. अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। Quiero terminar aquí. ओम शांति। Om Shanti. आदरणीय रजिस्ट्रार सर की ये सब बातें हमारे सभी के दिल के उद्गार थे Que nos ha afectado a todos nuestros corazones las palabras del Señor. और निश्चित रूप से आपने इसे महसूस किया। Espero que lo hayan sentido ustedes. अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विद्वान प्रोफेसर फाबियान चियारलॉती जी से कि वे यहाँ पर Ahora आएं ruego a doctor Fabián Charlotti और अपने अनुभवों से हम सभी को y que लाभान्वित करें। también comparta sus experiencias con nosotros. जोरदार तालियों से स्वागत। Otra vez un aplauso. Hay dos fuerzas integradoras, There hay are dos two fuerzas, integrating forces or two hay dos fuerzas anabólicas anabolic forces que están regidas por la esencia soma. which are governed by the essence called Soma. Soma une Soma unites, y nosotros estamos acostumbrados and we are used to a fuerzas disgregadoras, a fuerzas of separadoras. degrading forces, which are catabolic forces. Por eso necesitamos yoga, That is why we need yoga, porque vivimos en bi-yoga. because we live in a anti-yoga. Esas dos fuerzas integradoras These two integrating forces son el amor y el saber. are love and knowledge. Y realmente creo que esta es la casa de esas dos fuerzas And I integradoras, think this is the home of those two integrating forces, uniting forces, better say, que son el amor y el saber. which are love and knowledge. Yo quería agradecer entonces I wish to thank el haber podido recibir esas dos fuerzas of having received these two powers over here, y que las llevemos siempre con nosotros en nuestra alma. and we hope that we will always carry these things in our spirit. Dhanyavad for everybody here. Dhanyavad. Thanks to everybody. Buenos días a todos. Good morning to everybody. En verdad quiero expresar desde el corazón Truly, I wish to express from all my heart dos partes. Una two representando things. a mi pueblo nación, el pueblo One Com, representing my native country, which is Com, con el cual through which he encontrado coincidencias no solo I have espirituales, found many spiritual coincidences, filosóficas philosophical, en este lugar. at this place. Mi pueblo de tradición netamente espiritual, ya ustedes My conocen, village is a very spiritual place. más de 30.000 años. It has got a history of more than 30,000 Encontramos years. la coincidencia en lo que nosotros creemos como confianza, respeto, confianza y amor, In which we found the same values: respect, confidence, and love. siendo Respect, faith, and love, siendo la expresión que aquí encontramos, which is la the bondad, expression that we found here. la gran generosidad con la cual nos han tratado. The great generosity with which we have been treated again and again. Además, me han dado la oportunidad Apart from this, I've been given the opportunity de conectar con los corazones de muchos de los cuales conozco of y otros que connecting no, my heart with many of them whom I didn't know earlier, de mi país, Argentina. of my country, Argentina. Como decimos nosotros, As we say, aquí hemos venido a visitar a parientes. here we have come to visit relatives. El lenguaje del corazón es el que nos hace comprensivos The language of heart is what makes us understand each y other, amantes. and lovers. Y bueno, nos despedimos
I take leave of Desde el you. We corazón, take leave of you from como our decimos heart. nosotros, el mejor As we lenguaje say. del corazón es el canto. The best language of love is chant. Y bueno, una pequeña canción que dice: I wish to sing a little song and dedicate it to you. Me voy a los cerros muy lejos a llorar a solas, me voy a ver si se apuna el dolor. Subo, los cerros quedaron atrás. Las nubes muy cerca están ya. A ver si se apuna el dolor. Subo. Namaste. Gracias. The language of heart doesn't need any translation. संगीत वास्तव में एक वैश्विक भाषा है, इसका आपने यहाँ पर एक अनुपम उदाहरण। Buen día, quería antes de agradecer, Good morning. saludarlos a todos con mucho amor y respeto desde el corazón. I would like to greet all of you with a lot of love and respect from all my heart. Quiero empezar mi agradecimiento cantando el Gayatri Mantra. I would like to thank you starting with a Gayatri mantra. Om Bhurvubhasvaha Tatsavitur Varenyam Vargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya. Bueno, hace muchos años que yo tengo el sueño de venir a conocer India Since many years, I have had the dream of coming to India. y agradezco al universo, a Brahma, nuestro creador, el poder And I estar thank the universe, the aquí. creator Brahma, of being able to be here. Y en esta universidad yo encontré la India que estaba buscando. And in this university, I really found the kind of India that I was looking for. La honestidad, The la honesty, espiritualidad, the spirituality, la amabilidad, and the kindness. prema, the shanti, love. todo se respira todo el tiempo acá. Here you notice that there is a respiration of everything, you live and breathe this every moment. Hay un sutra en Ayurveda que me han There is a enseñado sutra mis in Ayurveda, maestros, which my teachers have taught me many times. Alfredo, Fabián y Laura, Alfredo, Fabian, and Laura. que es que alimento es todo lo que entra por los That sentidos. we are what we eat. Y acá And eso es lo here- que yo sentí todo el tiempo. And this is what I felt every moment. Lo que yo sentí de todos ustedes What I felt from all es of you prasad. is prasad. Thank you very much. Gracias. ¿Pueden repetir conmigo? इनके साथ दोहराइए आप सब. Hari Om, Hare 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 Om. 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 Hari Om, Hare 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 Om.
En nuestra yoga sampradaya In our tradition of yoga, hay 4 principios there are 4 principles que marcan nuestra conducta: which mark our behavior: libertad, liberty, fraternidad, fraternity, igualdad equality, y respeto. and respect. Ustedes son un ejemplo vivo You are a living example de estos principios. of these principles. Nosotros compartimos con ustedes We share with you la creencia the en belief que that lo que hemos hecho what we have done determina este magnífico presente. is what determines the magnificent thing that you have presented to us. Y este momento presente The magnificent present today. And Determina- today, this magnificent today will determina nuestro glorioso futuro. which is going to determine our glorious future. Citándoles entonces, Citing, for example, to you, 21st century, 21st century, great future. great future. 21st century, 21st century, great a future. great future. Dhanyavad. Dhanyavad. Let us start with the recitation of Gayatri Mantra. Vamos a comenzar con el recital de Gayatri Mantra. Gayatri, Gayatri, who is considered to be the divine force behind the creation, que le consideran como la fuerza divina detrás de la creación, can be reached que se le puede adquirir, with this llegar piece of Vedic mantra. con los cantos de los mantras védicas. So those of you who are able to sing the Gayatri Mantra, and I am sure that all of you are able Los to que do it, pueden cantar el Gayatri Mantra, y estoy seguro de que pueden cantar todos, please sing it with me. por favor cantar conmigo. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. I would like to start Hello. greeting A mí those- me gustaría comenzar saludando a aquellos, those seated on the dais, los que están sentados aquí, Professor Chiarlotti, el profesor Chiarlotti, VCG, el vicecanciller, Dr. Lauria, Dr. Padio, Dr. Lauria y el doctor Alfredo, Ganesh Nathji, señor Ganesh Nathji, all the members of the DSPV family, todos los miembros de la familia de la universidad and dear students. y los estudiantes queridos. First of Los all, I queridos remember a estudiantes. story Primero recuerdo un cuento that I would like to share with you. que me gustaría compartir con ustedes. I was telling you the story of Confucius. Estaba hablando del Confucio. Iba a hablarles del Confucio. One day, his disciples went to Confucius Un día uno de los discípulos se acercó a Confucio and asked him to write his memoir y le dijo que escriba sus recuerdos so that all of them can get benefit out of it. para que puedan tener beneficio de ello, para que puedan sacar provecho de Confucio. And Confucius was very excited. Confucio se excitó mucho, se entusiasmó mucho. He said, okay, I will write it tomorrow. Voy a escribir mañana. And next day morning, Confucius started writing his memoir. El día siguiente, cuando empezó a escribir And sus every morning he memorias, would sit for hours, write for long stories, todos los días por la mañana escribía cuentos largos and then he would shred every piece of paper. y romperá todos los papeles. And years went, Y los años pasaron. and everyone who knew Confucius, they Todos were los que very, conocían a Confucio, intrigued. que le intrigaba esto. That something exciting is coming out of Algo entusiasmado estaba of saliendo this literary work. de su obra literaria. And one day, after many years, Un día después de muchos años, Confucius declared Confucio declaró that he has written what he wanted to write. que él escribió por fin lo que quería escribir. And he said, have a look at it, this Que big pueden book, verlo, este libro grande, and tell me how do you find it. y decirme cómo lo encuentran.
And when his disciples they started turning the pages, Y cuando los discípulos empezaron a ojear, every single page was empty. cada página fue vacía. So they thought that the old man had played a prank on them. Que le había hecho una trampa el But when they viejo. reached to the last page, Cuando llegaron a la última página, it said, dijo the best and most beautiful things in this world, que las cosas más bonitas y las mejores cosas, the best and most beautiful things in this las world cosas mejores y bonitas, cannot be said or written. que no se puede ni escribir ni decir, It can only be felt. solo se puede sentir. So the best and most beautiful experience Entonces la mejor experiencia that I am supposed to summarize for this international que debo workshop hacer un resumen para este taller internacional, cannot be said or lectured. no se puede dar discursos, expresar a través de discursos, It can only be felt. solo se puede sentir. And I am sure that all of you felt it very strongly. Y espero que lo hayan sentido todos ustedes fuertemente. So the first round of applause Entonces el primer aplauso should really go to you, que tiene que ser para ustedes, all the participants todos los participantes who have traveled from as far as Argentina and que Canada viajaron desde Argentina y Canadá, and participated también participaron with great zeal, con mucho entusiasmo, enthusiasm, entusiasmo, love and devotion. amor y devoción. Now this workshop was Ahora este taller exceptional in many ways. fue excepcional de muchas maneras. The lectures were remarkable, Que los discursos fueron interesantes, presentations were unique, las presentaciones fueron únicas and training was intense. y la formación fue intensa. I know it's difficult to do justice Yo sé que es difícil hacer justicia to the vastness of the topics like yoga, culture and a Ayurveda temas tan vastos como yoga y cultura in a short period of 5 days, en un corto plazo de 5 días. but still Pero a pesar de esto, the aim of sharing the glimpses with you el objetivo de compartir of divine past esas cosas del pasado divino and strong future y un futuro fuerte was successfully achieved que se logró con éxito by the relentless efforts por los esfuerzos sin parar of all the members of the de DSVB todos family, los miembros de la familia de la universidad, faculty, los profesores, organizing committee members, el comité organizador, volunteers, los voluntarios and our beloved students y nuestros queridos estudiantes who worked non-stop que trabajaron sin parar to make this workshop a great success. para que este taller que tenga mucho éxito. Now this workshop was so named Este taller fue nombrado así because it inherently carried porque inherentemente llevaba en sí mismo 3 unique factors together: 3 factores únicos: yoga, yoga, Vedic culture, cultura védica and Ayurveda. y Ayurveda. Yoga, as we know, Yoga, como sabemos, works on the refinement of human consciousness funciona sobre el refinamiento de la conciencia humana by eliminating the evil tendencies por eliminar las tendencias malas and focusing upon the y self-realization. enfocándose sobre la autorrealización. It talks about Habla de purity of the body, pureza del cuerpo, clarity of the mind, claridad de la mente and divinity of heart. y la divinidad del corazón. And this process of transformation Este proceso de la transformación needs involvement necesita el of involucramiento both individual and society. tanto el individual como la sociedad. And Puja Gurudev Y el santo Gurudev described this process of transformation describió este proceso de transformación in 3 simple and easy steps. en 3 pasos sencillos. Swasth Sharir, Un cuerpo sano healthy body to be achieved by Ayurveda. que se puede lograr con Ayurveda, Swachh Man, una mente limpia, clear mind to be achieved by una yoga. mente clara que se logra con yoga And Sabhya Samaj, y una sociedad culta to be achieved by Vedic culture. que se logra con la cultura védica. Yoga, Vedic culture and Ayurveda. Por eso yoga, cultura védica y Ayurveda. I would like to thank Professor Chiarloti, Dr. Me gustaría Loria, agradecer al profesor Chiarlotti, profesor Laura, Ganesh Nathji, Dr. Padio su señora, señor Ganeshnatji, for their
prolonged and continuous participation, para su participación prolongada y continua and all the help and support. y toda la ayuda y el apoyo que recibimos. And this round of thanks Y esta vez este agradecimiento cannot be completed no se puede terminar without mentioning our Honorable Chancellor, sin mencionar nuestro canciller, who despite of his busiest schedule, a pesar de su programa súper ocupado, always find time for us siempre encontró tiempo para nosotros, to make the sessions productive, para hacer las sesiones productivas, informative, informativas and celestial. y celestial. I would like to end by telling you another story. Me gustaría terminarlo con otro cuento. It's a story from the Jain tradition. Es un cuento de la tradición jainista. When the royal king of Ming dynasty dies, Cuando el rey de la dinastía Ming muere, his wife is crying su mujer está llorando because she is worried that how is she going to look after the 1-year-old son. que cómo va a cuidar a su hijo de 1 año. And the husband appears in the apparition El marido hace una apariencia and says, y le dice, the relationships of today los parentescos de hoy were written yesterday, que fueron escritos ayer, and the relationships of tomorrow que los parentescos de mañana are being written now. se escribirá hoy. So I'm sure the relationships of tomorrow Yo are estoy being seguro written, que el porvenir estamos in this escribiendo workshop, los parentescos para and you porvenir. would leave from Estamos here escribiendo en este porvenir y van a salir desde aquí feeling like a family sintiéndose como un miembro de la familia of DSVV de la Shanti Universidad DSVV, Shanti Kunj and Gayatri Parivar. y en la familia Gayatri. Thank you. Gracias. मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस चांसलर सर से कि वे कृपया यहाँ पर आएं Que le ruego a nuestro vicecanciller और अपने भावों को हमारे साथ बांटें. आदरणीय वाइस चांसलर सर. comparta sus sentimientos con nosotros. परमादरणीय श्रद्धेय कुलाधिपति El डॉक्टर प्रणव devoto पांड्या साहब, vicecanciller, doctor Pranav Pandya, मंच पर आसीन हमारे विशिष्ट अतिथिगण todos los huéspedes que están sentados aquí एवं इस कार्यशाला में भाग लेने आए y todos los participantes de este taller, अर्जेंटीना के सभी अतिथिगण los participantes de Argentina especialmente, जिन्होंने 6 दिन los que 6 días योग, वैदिक कल्चर yoga, cultura और védica आयुर्वेद की इस y कार्यशाला Ayurveda में भाग लिया। se participaron en este taller. आपने इस पुण्य तपस्या से पवित्र धरती पर कदम Con रखे। esta penitencia tan sagrada que hicieron en esta tierra santa, आपका बहुत बहुत आभार। que estamos muy agradecidos. ये स्थान Este lugar जहाँ आप बैठे हैं, donde están sentados, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभागार में en ese auditorio de Dev Sanskrit, Universidad Dev Sanskrit, परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी el maestro y su señora, के सूक्ष्म संरक्षण में en la presencia sutil de ellos, एक ऐसी यात्रा है es un viaje, es un जहाँ मानवीय विकास donde el desarrollo का प्रयास humano, किया जा रहा है। que se está intentando el desarrollo humano, एक अनूठा विश्वविद्यालय है es una universidad única, जहाँ शिक्षा के साथ साथ donde junto con la educación, मानवीय मूल्य, también los valores humanos, आध्यात्मिक ज्ञान el conocimiento espiritual, पर भी उतना ही जोर दिया जाता है que se esfuerza tanto sobre estos temas como जितना सांसारिक शिक्षा जिसे अविद्या बोलते हैं como पर la दिया जाता है। educación mundana, que también se llama ignorancia. मानवीय विकास के क्रम में En el transcurrido del tiempo en el desarrollo humano, हम लोग नर पशु से नर मानव की यात्रा है, que es un viaje, una transformación de la vida animal a la vida humana, वो जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं उनसे आगे बढ़कर मानवीय प्रवृत्तियां, मानवीय aquel प्रवृत्ति से बढ़ के देवीय comportamiento प्रवृत्ति, bestiales, de ahí al comportamiento humano y del comportamiento humano al comportamiento divino, लाने की यात्रा है। es un viaje, una transformación de estos 3 pasos.
इस विकास के क्रम में हम कहाँ खड़े हैं ये तो हमें अपने से खुद पूछना होगा। Cada uno es consciente dónde, qué lugar ocupa en este momento en esos tres pasos. लेकिन आवश्यक ये है कि सभी प्रयासरत रहें आगे Pero बढ़ने es का, importante que se esfuercen, que intenten todos los días para progresar और देव मानव की ऊंचाइयों को छूने का। y intentar tocar aquellas alturas ये de देव मानव की संस्कृति divino humano. Porque देने की संस्कृति है। la cultura divina humana es en realidad la cultura divina. मानवीय स्वभाव रहता है कि हम हर चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। Que el comporte humano normalmente quiere adquirir todo lo que ve. यदि इसमें आप में देने की प्रवृत्ति आ जाती है Pero en vez de esto aprenden dar en vez de recibir. तो आपके अंदर अनेक गुणों का विकास होता है। Muchas calidades se desarrollarán. और इसी विकास यात्रा के लिए Para ese viaje de progreso, हमारे विश्वविद्यालय के छात्रगण los estudiantes de nuestra universidad प्रयासरत हैं están intentando, esforzándose, कि शिक्षा के साथ साथ que junto con la educación, किस प्रकार हम de qué forma, सही मायनों में con los buenos इंसान parámetros, बन सके, मानव बन podemos सके। hacernos humanos. यात्रा कठिन होती है El viaje es difícil, लेकिन प्रयास करना आवश्यक होता है। pero el intento también es importante. आप सब 6 दिन के इस वर्कशॉप में En este taller de 6 días, आपने भाग लिया, participaron ustedes, अनेक विचारों का आदान प्रदान किया, muchos pensamientos se intercambiaron, हमें बहुत प्रसन्नता है। estamos muy contentos और y जितना आपने हमसे ग्रहण किया है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने आपसे ग्रहण किया lo que होगा, absorbieron ustedes de nosotros, hemos absorto más que ये de विश्वास ustedes. रखें। Que tengan esa fe. वैदिक संस्कृति La cultura védica अत्यंत प्राचीन संस्कृति है es una de las culturas más antiguas, जो आदमी को उठाने की संस्कृति है lo que intenta mejorar la humanidad और सार्वभौमिक है। y cubre a todos, toda la humanidad. हर स्थान हर देश के लिए Es apto para cualquier lugar, cualquier लागू होती है। país, que se puede aplicar a cualquier lugar y cualquier país. आप स्वयं देखेंगे, Que van a observar ustedes mismos आपने अनुभव किया होगा o han tenido la experiencia कि यहाँ इस स्थान पर आने पर en este lugar cuando llegaron, यहाँ के जो स्पंदन है, वाइब्रेशंस हैं, las vibraciones de aquí उनको अनुभव किया होगा habrán tenido la experiencia और बुद्धि से हृदय की यात्रा de la mente, el viaje al में आप corazón. सब सम्मिलित हुए, Ya se juntaron ustedes, आपने अनुभव किया होगा। ya han tenido la experiencia. साथ ही मैं ये भी जानना Junto चाहूंगा con esto, a mí me gustaría también saber, कि आप इस विकास की यात्रा में हमारे साथ आगे भी बढ़ेंगे espero que viajen junto con nosotros en este viaje और अपना ये संबंध जो आपने y ese parentesco que han entablado, बनाया है इसे जारी रखेंगे। que van a continuar con esto. जिस प्रकार De esta forma, हम भौतिक विकास से आगे बढ़कर que del desarrollo físico como अपने आध्यात्मिक विकास llegamos al desarrollo में आगे espiritual, निरंतर बढ़ते रहें। que siempre vayamos progresando en la busca del एक वाक्य है, mejoramiento espiritual. Hay una frase, पुनरागमनाय च, Punaragamanaecha, पुनः आए, आपका स्वागत होगा। volver otra vez. Ustedes siempre están bien. धन्यवाद। Gracias. तो अतिथि हैं जो हमारे बीच आए थे, अतिथि बनकर अब हमारे परिवार के सदस्य हैं, Los participantes que ahora ya son nuestros parientes, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति एक छोटे से मोमेंटो के रूप में हमारे परम श्रद्धेय को que अर्पित करना चाहते aquello हैं। vamos a personificarlo en un momento, en un regalo. मैं निवेदन करूंगा होर्जे विदेंदो जी से कि वे परम श्रद्धेय को जो मोमेंटो देना चाहते हैं Que प्रदान regale करें। ese momento. ये उनके regale भावों esto की a él. अभिव्यक्ति है, इसलिए हम जोरदार तालियों से Que es una उसमें अपने स्वर को personificación del जोड़ें। regalo. तालियों का क्रम चलता रहे। अध्यात्म व विज्ञान के सार्थक समायोजन से समस्त वैश्विक समस्याओं का समाधान। Problemas del mundo.
कुलपिता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के इन वाक्यों को सार्थकता प्रदान कर रहे El jefe maestro de nuestro fundador, Pandit Sri Ram Sharma Acharya, fueron De- las palabras de este señor. देश विदेश में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के एक वैज्ञानिक के रूप में जाने जाने वाले Que en el mundo entero conocido como el fundador de la ciencia espiritual, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत, él que es, también es inspiración de la juventud, हमारे अभिभावक, que el personificador de nuestros Param- pensamientos, परम श्रद्धेय से हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए निवेदन करते हैं। que le rogamos al Señor. May I request all of you to just sit erect and we'll recite once Gayatri Mantra. Les ruego a ustedes que se pongan rectos y vamos a recitar el Gayatri Mantra. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodaya. Respected Dr. Lauria, Mrs. Lauria, El doctor Laura, la doctora Lauria, all the participants from Argentina and Chile, all our brothers and sisters, de Argentina y Chile, todos los participantes de Argentina y Chile, and all my students and the staff members. y todos mis estudiantes y el personal. It's a great moment to be with the country which has its heritage more similar to India. Es un gran momento estar con un país que tiene un patrimonio un poco parecido con lo nuestro. Personally, I feel that Indians are very closer to the Latin American and the South American countries. Que yo personalmente me siento que los indios están más cerca a los latinoamericanos. And that is the main reason that the yoga and the spirituality has become very popular in South Eso America. es en parte la razón por qué se ha hecho tan popular yoga y espiritualidad en Latinoamérica. I have nothing like any sort of bad feeling towards any country. No tengo ningún mal sentimiento contra ningún país en But particular, North America and Canada are more materialistic. pero and South Norteamérica America y Canadá son más materialísticos. is my due to interaction with the various people. Esa experiencia fue porque yo me relacioné con muchos. Maybe I may be true or I may be A lo wrong. mejor estoy equivocado. Whatever you have learned in last 5 days here Todo lo que aprendieron ustedes en los últimos 5 días aquí is something known as way of life. es algo que se llama el estilo de la vida. Maharshi Sri Arvind El from Maharishi, Pondicherry, el gran Rishi Arvind desde Pondicherry, he used is a way of life. él decía que yoga era un estilo de vida. Our Gurudev used to say spirituality is the way of life. Y nuestro maestro decía que la espiritualidad era... And what I believe is yoga and spirituality are synonymous to each other. Yo creo que yoga y espiritualidad son sinónimo uno al otro. If your life is yogic, then whatever you do, you will be doing good for your Si well-being. su vida es yógica, todo lo que hacen va a salir bien. Your walking, your diet, Su your caminar, sleep, su dieta, su sueño, everything should be according to the disciplines of yoga. tiene que estar en armonía con las disciplinas de yoga. And if it is like that, then you will never fall ill. You will always be Nunca happy. van a enfermarse, van a estar siempre felices. Yoga is unison between microcosmos and macrocosmos. El yoga es la unión entre macrocosmos con microcosmos. And mainly in West, the yoga has gone as only asanas, postures. En el occidente el yoga normalmente ha llegado solo como posturas o asanas. But by now you must have been aware of many various Pero aspects of the yoga. hasta ahora ya se habrán dado cuenta de varios aspectos de yoga. The Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. These are the last 4 stages. Los 4 etapas, últimas etapas son Pratyahara, Dhyana, Samadhi. The main crux of the last 4 is inner development, and the first 4 is the outer development. La esencia de los 4 últimas etapas es el desarrollo interno y las primeras 4 son el desarrollo externo. We have got 3 bodies: our gross body,
Tenemos tres cuerpos, el cuerpo our subtler físico, bodies, nuestros cuerpos and the útiles causal body. y el cuerpo causal. The physical sheath, the physical body is something in which, through which we eat, through which we El work. cuerpo físico es aquello a través de que comemos, nos visible. sentimos y es visible. The subtler body is through El which cuerpo sutil we think, que pensamos, we start planning, we have ideas, we have many planificamos, imaginations. tenemos ideas, tenemos imaginación. But the causal body is Pero el the one cuerpo causal es aquel which is much closer to the Almighty. que es más cerca al Todopoderoso. Even if you don't believe in God, you have to Aunque no believe creen en Dios, tienen in que something, some ideals situated above on the top, que algún ideal que está colocado encima de algo which you should emulate, which you should que adopt and deben seguir o adoptar. Lord Krishna says in Gita, El Dios Krishna dice en Yukta Gita, har viharasya yukta chestasya karmasu yukta swapna bodhasya yoga bhavati dukkha. Yoga is a destroyer of all Yoga the sorrows, es el destructor de todas las penas, all the miseries of our life, all todas the las sufferings of our miserias, life sufrimientos de nuestra vida can go away with the practice of yoga. que se puede quitar con la práctica de When yoga. I say practice of yoga, Con yoga lo in digo full, que sí. yoga in full form, not the yoga which is being practiced today. Cuando hablo de yoga, no hablo de la yoga que están practicando if you start hoy. moving your limbs, if you Solo start por haber movido doing sus some mudras, extremidades y that hacen is not algunos yoga. mudras, aquello no es yoga. Yoga is something through which your outlook also changes, your Yoga feelings es also algo change, que le cambia su punto de vista, sus sentimientos, and you start believing that you are y beyond empiezan your a body. creer que ustedes son más allá de su propio cuerpo físico. Body has physical needs. El cuerpo tiene sus necesidades físicas, Body has its own various problems. tiene sus problemas típicos. But when you go beyond body, you start Cuando van más allá del imagining cuerpo, that you are more empiezan a more imaginar closer to the soul, que Almighty. están más cerca a su alma. You start visualizing yourself. Empiezan a visualizarse ustedes. Once you visualize yourself, then you start feeling Una vez que empiezan a visualizar, empiezan a sentir that this soul has endless journey. que este alma tiene un viaje sin fin. In Hindi, we call it Atma Pathik Sharir Sarai. The body is the guest house, and the soul is the person who has come to stay in this guest house or in the El hotel. cuerpo es la casa de huéspedes y el alma es el huésped que ha entrado a esta casa. A time will come when you have to check out of the hotel or the Que llegará un cuerpo. body is the temple of God. El cuerpo es el templo del Dios. And being the temple of God, you have to take care of it fully. Estando en el templo This del is your Dios, duty. deben cuidarlo y es un deber para ustedes. And this is said that it is a religion to maintain the body healthy. Es una dicen que es una religión You may not believe in mantener any bien al religion, cuerpo. A lo but you- mejor no creen en ninguna religión. But you have to believe that if your body is healthy, Si tienen que creer que si el cuerpo es sano, mind is clean, la mente está limpia, then all the happinesses, all the que todas happiness las will come to you. felicidades del mundo Param Pujya les Gurudev, llegará. Pandit Sri Ram Sharma Acharya, El Gurudev Pandit Sri Ram Sharma Acharya, he was of opinion that the yoga can be practiced él each, opinaba que el yoga se puede practicar each and every minute, cada minuto, 24 hours. 24 horas, You have to practice the devotion of life deity. que tenía que practicar la devoción de la vida, de la deidad de la vida. Jivan Devta ki sadhana aradhana. This is Así what que is it. meditación y dedicación a la deidad de la vida. Your life is deity. Your life is a Su God. vida también es un Dios, es una deidad. How to practice 4 sanyamas, ¿Cómo practicar los 4 sanyamas o disciplinas? how to monitor your time management, ¿Cómo controlar el tiempo, el manejo del how to tiempo? manage your sensual desires, ¿Cómo manejar sus deseos how to sensuales? manage your wavering thoughts, ¿Cómo all the manejar a sus pensamientos? and how to manage your economical resources. ¿Y cómo manejar a sus recursos económicos? This is what is known as Jivan Sadhana. Eso es lo que se llama la meditación de la vida. And when you start practicing this, your yoga starting. Yoga
really takes a start now, kick up. Sí, a partir de aquel momento es cuando empieza a funcionar el yoga. Patanjali mentions this in Yam Niyam. Patanjali en su Yam Niyama menciona, And when you practice menciona this, esto en su Yam Niyama. when you practice this yoga in this way, Cuando then practican yoga de esta forma, you start believing that gradually you will start ascending up. empiezan a ascender poco a poco. All of us have been given a goal to ascend up A cada uno de nosotros nos han dado un objetivo para ascender, from soul to the Almighty. desde el alma hasta el Todopoderoso. No religion in the world says that you can become Almighty. Ninguna religión dice que ustedes pueden hacerse todopoderoso, el But todopoderoso. Hinduism says so. Pero el hinduismo dice, I am Atma Brahma, Soham, Shivoham, Tattvamasi. yo These are soy the aquel, yo Vedantas. soy. Todos los Vedantas Vedantas saying which say that you can Dice become God. que ustedes Shivoham, pueden hacerse I can Dios. become Lord Shiv. Sí, yo puedo hacérselo. Shiva. So it's a very unique theory that Es una teoría única. God is in us and we have to awaken the feelings of the God, the El qualities Dios of the está God. ahí, pero dormido, y tenemos que despertar aquellos sentimientos. And if you ask, Si me piden la definición del Dios, then I will tell you the definition in a very true way. que voy a decir de una manera verdadera, corta. It's a summum bonum of qualities, ideals and virtues. All Las the qualities, ideals, virtues combined together, they make Calidades, God. ideales, virtudes buenas que podemos imaginar, llega a ser Dios. All the virtuous deeds, they make Los God. hechizos y las virtudes hacen al Dios. So if you don't believe in a God in form, then you can believe in the God in action, God in qualities. Si no creen el Dios con una forma, pueden creerle en Dios en alguna acción. A photograph of Ahí Gayatri pueden ver la foto de Gayatri in between our Gurudev and Mataji. entre el maestro y su señora. And that Gayatri symbolizes the pure knowledge. Gayatri simboliza intelligence. el conocimiento verdadero, la inteligencia pura. It is a feminine power. Es un poder femenino. It's a form of a very beautiful 19-year-old woman. Es una forma de una mujer muy This guapa means- de 19 años. This means you should worship Quiere women decir power. que hay que adorar al poder femenino, Never have any bad inclination towards them. que no tener malas inclinaciones And hacia beauty ella. is God. El deber es Dios. God is always beautiful. So God is beautiful. La belleza es Dios. El Dios siempre es bello. You have to adopt that beauty inside. Tienen que inside. adoptar aquella belleza dentro de ustedes. Besides that, the Mother Gayatri or Goddess Gayatri Aparte de la diosa has got a book. Gayatri, Has got a book in her one hand, left hand, que tiene un libro en una de sus manos, and she has got a pot in her right hand. también tiene un cántaro en su mano derecha. The book symbolizes knowledge, El libro simboliza and the conocimiento. pot symbolizes renunciation. El cántaro simboliza la renuncia. Whatever we'll do with knowledge. Todo lo que hagamos debemos try hacer to- con el conocimiento. We'll try to go deeper into the knowledge, and we'll try to understand it. Debemos profundizarnos más para entender aquel conocimiento. We'll use our discriminatory wisdom. Debemos utilizar nuestro poder de discriminación And distinta. renunciation means those things which are not good for our life, they should be renunciated. We La should leave them. renunciación en este caso quiere decir que renunciar a aquellas cosas, eliminar aquellas cosas que no son buenas para nosotros. Like jealousy, Por ego. ejemplo, celos, ego. These are not good for you. Why No do son you buenos. keep them with you? ¿Por qué lo tienen con ustedes? Why do you fight with each other? ¿Por qué se Renunciate. pelean entre ustedes? Leave them. Renunciar, dejarlo. Once you start living them, you become godly being. Una vez que empiezan a dejar, se hacen divinidades. This is what is the symbol of that. And then Esto the es el símbolo de aquello. Gayatri is seated on swan. Gayatri está sentada sobre su vehículo, es una cisne. Swan means discriminatory wisdom. Sí, la cisne quiere decir la sabiduría que puede I don't know distinguir. whether you have seen or not, but I have seen myself from my own eyes that it separates water from the milk. Que The milk- separa la leche de la agua. Yo he visto con mis ojos. It can separate water and milk, and it doesn't eat the insects. It Y eats no the come a los pulps. insectos, solo come los legumbres. That is Hans, we call it Hans. Eso, Hansa, la cisne.
And if you are a Hans or if you are a Swan, then you will never accept the junk of the thought, the all Que garbage of the si thought. ustedes son como una cisne, nunca van a aceptar la basura de los pensamientos. You'll all the time like to have positive thinking, positive thoughts, Siempre positive tendrán algo emotions. positivo, visión positiva. So Gayatri will be seated on the only that person who is like Swan. Gayatri ocupa solo aquella persona, es como es la And cisne. I'm really very happy that you all are wearing white clothes. Estoy Swan muy is contento de white que in color. todos se vistan en color blanco, que es el color de la White means cisne. purity, El blanco quiere decir pureza, sanctity from inside outside. santidad por dentro. I hope that Gayatri resides on all of you. Espero que Gayatri reside entre ustedes. Gayatri is really a wonderful journey of Gayatri if you can undertake. Es un Then gran viaje de Gayatri si pueden. the Gayatri Yoga can take you longer and longer and Sí. in the vaster reaches. Que les puede llevar a los extremos de este universo. This year we are celebrating as a Surya Sadhana. Este año estamos celebrando como Surya Sadhana, el sol. Gayatri's deity is sun god. La and deidad de Gayatri es sol. we meditate on the sun god. Meditamos sobre el dios sol. This year the solar storms and the geomagnetic storms are in so intense Este año hay unos ciclones geomagnéticos, that there unos may be huracanes geomagnéticos. there may be a lot of calamities in the earth. There may be a lot of calamities all over the globe. Puede haber muchos desastres en el mundo entero. The terrorism is on rise. El terrorismo va aumentándose. The anxiety and the stress level is going up. La ansiedad está aumentándose y el estrés. The dislike amongst the various people, ethnic groups is increasing. El odio entre varios grupos también está aumentándose. And if you aid to aid the natural calamities, Si ven las calamidades naturales, like volcanoes, like como tsunamis, volcanes, tsunamis, all these will definitely disturb the whole humankind, van a molestar a toda la humanidad, the growth of the humankind. el progreso de la humanidad. So, what our Gurudev has instructed for this is the worship the sun. Por eso worship. nuestro maestro nos aconsejó If you can just adorar al sol. early morning, I don't know whether you see it or not, but all of us in India, we see early morning rising sun. En la India todos observamos al sol saliente. See the sun, have your both palms like this, Tener a and las dos palmas hacia él, try to absorb the sun rays, intentar absorber los rayos del sol, praying sun god to shower on us all the rezando al blessings. Dios que nos llueva sus bendiciones. And then we recite a specific mantra. Y recitamos un mantra específico. Om Ghrinihi Suryaya Namaha. That is the one Om special. Ghrinihi Suryaya Namaha. Another mantra is Om. Otro mantra es, If you want to repeat with me, you can also repeat. pueden Om repetir conmigo, Om Bhaskaraya Vidmahe Bhaskaraya Vidmahe Adityaya Dhimahi Adityaya Dhimahi Tannah Tannah Suryah Prachodayat. Suryah Prachodayat. This is Surya Gayatri. Esto es Surya Gayatri. So you can keep on worshipping it 5 mantras every day. In the Pueden morning. ir adorando 5 mantras cada día. And then what you can do is take water in your hand and just throw Llevar el a agua. little bit water you should empty from your pot, Sacar unas gotas de agua desde su cántaro. and feeling that the vibrations of the sun are taking this water to each and every part of the universe. Sentir que las vibraciones del sol están transportando estas gotas de agua a todas partes del mundo. This is the beauty of the rishis, that they thought about the ecosystem, whole ecosystem. La belleza del pensamiento de los rishis All the que animal pensaron beings, sobre el sistema ecológico. all the animal beings, all the plants, Todas las plantas, animales, planetas, we are all interconnected. están We are all connected to each interconectados. other. So keeping them in mind, we should try to give them the offerings in the Teniendo form en of cuenta the esto, debemos Surya ofrecer, Argha. debemos dar Surya Argha. I believe that your stay has been pleasant here, and Espero que su estancia aquí haya sido agradable. if it is, then you can say yes. Si lo es, decir sí. Yes. If there are any problems in staying in the beginning, Si and ha habido algunos problemas And, en el comienzo,
The hotels were different. The distance Los was hoteles too fueron much. distintos, la distancia fue I hope demasiada. we'll sort them out for next time. There'll be no La problem. próxima vez vamos a tener más cuidado y vamos a And I solucionar. hope you liked our food, which is Y simple espero que food. les haya gustado If you nuestra liked it, comida, que say es muy sí. sencilla. Y si les ha gustado, decir sí. Okay, okay. If you got any suggestions for the next camp to be made more Si tienen successful, algunas sugerencias para esos talleres la próxima vez, I'll welcome those suggestions. You can just give them están bienvenidos. me in writing, in Spanish, Pueden dejar por escrito. in English, in the feedback form you can give it. Sí, en inglés pueden dármelo. On behalf of the whole family of Shanti Kunj, De my parte university, de toda la familia de la Universidad de Shanti Kunj. I'd like to welcome you again in the hours of your farewell. Me gustaría darle la bienvenida en el momento de la despedida. The farewell is always tragic. La despedida siempre es un poco trágica. When you bid farewell to your daughter and she's Cuando getting married, despiden de su hija que se casó, your eyes are full of tears. sus ojos están You llenos know de she will be lágrimas. coming to you, Saben que va a volver, but still you are full of pero a pesar emotions. de esto están llenos de The emociones. same is our feeling. Lo mismo es nuestro sentimiento. I have not been keeping well in last 2 days Yo no me because of sentía some bien los problem. últimos 2 días por algún problema. I had to be away to Delhi for my checkup. That's why I could not be present with you. Tuve que ir a Delhi para la consulta con el médico y no pude estar con But ustedes. I hope next time when you come for 4 or 5 days or 6 days, La I'd próxima like vez to que stay están with you. aquí 4 o 5 días, me gustaría estar con ustedes. Welcome you again. Thank you very Bienvenido much. otra vez, gracias. अध्यात्म की व्यावहारिक व्याख्या आप सबने जानी। Espero que les hayan gustado sus consejos prácticos, अध्यात्म को दैनिक जीवन में जीने के सूत्र आपने sus समझे। consejos espirituales prácticos. Espero que les hayan entendido हम bien. अपने अतिथियों से निवेदन करेंगे कि Rogamos a nuestros huéspedes वे मंच पर que cada uno por uno, जिस क्रम से que vamos anunciando sus nombres y con el nombre pueden ir viniendo. Doña Esther Miriam Marchetti. Doña Alejandra Paola Palacios. Que pueden ir viniendo según anunciemos su nombre en una fila. Doña Alejandra Palacios Paola. ¿Quién es? Ah, sí. Doña Marina Gisele Quiguena. Doña Elba Cristina Paglialunga. Doña Elena María González. La doña Graciela Marta Magallanes. Doña Liliana Fittipaldi Silvia. Om Deo Shanti Antarikshagum Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Aushadaya Shanti Vanaspataya Shantir Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagun Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredi Om Shanti 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 Sarvarishta Sushantir Bhavatu.